bila mana dalam mendukung atau melaksanakan kegiatan amanah ini ada kesalahan baik kata berkata maupun tingkah laku yang kurang baik, sekali lagi kami mohon bukan maaf yang seluas-luasnya, dan kami sebagai DKM telah membuka pintu maaf seluasnya kepada jamaah sekalian. Baiknya kita lanjuti dengan laporan-laporan. Pertama, laporan zakat fitrah mal dan fidyah tahun 1447 Hijriah tahun 2020. Sebesar 945 liter. Untuk pengeluaran penyaluran dana zakat fitrah wal masahik 270 jiwa sebesar 10.800.000 rupiah. Penyaluran dana untuk amil tambahan mustahik 2.450.000 rupiah, dan biaya fotokopi dan pembelian amplop 150.000 rupiah. Totalnya 13.400.000 rupiah. Saldo nol semuanya kita habiskan. Dan juga beras zakat fitrah dan telah kita sampaikan kepada mustahik, yaitu sebesar 945 liter. Baik, pendapatan laporan dana Ramadan dan alokasi tarawih sebesar 6.172.000, dana Ramadan sebesar 11.550.000. Jumlah totalnya 17.732.000 rupiah. Pengeluarannya biaya ceramah Ramadan keseluruhannya sebesar 5.300.000. Rupiah. Satu Ramadan sisanya 3.032.000 rupiah. Satu bulan lalu pas musola tulis koma 10.115.304 rupiah, ditambah sisa dari 3.032.000 rupiah, sehingga total sekarang saldo kas musola sebesar 13.147.300 rupiah. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Allah memberkahkan kehidupannya dan menimbangkannya, dan insyaallah kita juga mengadakan kunjungan lebaran kepada guru-guru kita dan juga untuk hubungan taklim akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk tugas khatib pada pagi hari ini dari Haji Hairul Hidayat dan bilangnya Bapak Muhammad Siddiq, dan jumlah rakaatnya dan lupa cuma 2 rakaat. Bila ada yang kesurupan, katakanlah ayat, semoga bisa menyatakan dirinya. Kita doakan khatib kita Kiai Haji Hairul Hidayat, semoga dipanjangkan umurnya dan dikekalkan kehidupannya. Jadi buat durian Bapak yang kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معشر المسلمين ونور المؤمنين معشر المسلمين ونور المؤمنين Dirapat dan diluruskan sapnya, yang kosong tolong diisi, yang depan, yang belakang silakan bisa masuk. Yang di luar jangan lupa miring ya, jangan lurus, ikutin baris dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan idul fitri qadain imamillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqallazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa
إن هذا لبصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن اللهم صل كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد اللهم بارك على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحابي وقوبي علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحابي وقوبي علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin.
آمين 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 يا الله آمين 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 اللهم صل وسلم آمين الحمد لله يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitr yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan takbir yang dimulai semalam waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggema di hati orang muslimah besar dan kecilnya dimanapun mereka berada. Allahu Akbar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, seluruhnya kecil. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, semuanya tidak berkehendak. Wa hadhihi haqiqatut takbir, ini adalah hakikat takbir, di mana kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah waktu pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalna 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, kita bertawakal kepada Allah dengan apa yang sudah kita ridha Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini minal 'aidin al-faizin wa kullu 'am wa nahnu bi khair, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitr yarhamukumullah. Perlu kita ketahui bagaimana kita bisa menindaklanjuti dari firman Allah la'alakum tattaqun. Orang yang berpuasa sebenar-benarnya puasa dalam firman Allah, pasti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan oleh mereka para ulama-ulama nahwu la'alla di sini. Ulama-ulama tafsir mengungkapkan la'alla di sini bukan la'alla litaraji. Bukan la'alla yang artinya mudah-mudahan. Pasti kalian bertakwa. La'alakum tattaqun. Pasti kalian bertakwa. Kenapa? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Bagaimana tidak benteng seorang muslim ada puasa? Kita lihat perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat kam min fi'atin ghalibatin, berapa banyak dari pasukan yang sedikit ghalaban dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Badar al-Kubra meyakinkan kepada kita 313 kaum muslimin dibanding mereka. Kekuatan kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, kekuatan ketika itu mereka kaum muslimin tidak mempunyai banyak bahan untuk menguatkan diri mereka dengan alat-alat perjuangan, tapi diri mereka ada Allah dan Rasulullah Muhammad. Kekuatan mereka adalah Allah dan Rasul Muhammad. Tidak ada manfaatnya benteng dan tidak ada manfaatnya senjata. Karena doa silahul mu'min. Kita paham dalam sabda Rasulullah, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan mustajab. Ya baginda Rasulullah dalam doa di perang Badar, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri dengan sendirinya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Bagaimana lisan kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum? Bagaimana hati kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum? Bagaimana keadaan kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum? Bagaimana keyakinan kita dalam sehari-hari ya Hayyu ya Qayyum? Bukan partai, bukan harta, bukan dunia. Yang kita iktimadkan diri kita hanya ya Hayyu ya Qayyum Allah. Yang kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari Allah. Yang kita kembalikan seluruh urusan kita adalah Allah. Seluruh yang kita lakukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah, bukan dunia, bukan partai, bukan duit, bukan harta, bukan wanita. Jawabannya Allah. Yang pada hari ini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ungkapkan takbir dalam hati kita. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam hari Idul Fitr, dari malam hari Idul Fitr sampai hari Idul Fitr, kemudian terus kita agungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 11 bulan tetap kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalnya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala akhir kalimatihi, dalam satu ayat kalamihi minad dunya bila ilaha illallah dakhala jannah. Dakhala jannah. Dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang ada ketika di akhir hayatnya dia mengucap la ilaha illallah, pasti dia bakal masuk ke dalam surganya Allah. Yang dia sebut adalah Allah, 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 Allah. Yang dalam kehidupannya adalah Allah, yang dilihat adalah keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita keluar dari Ramadan? Apakah kita disebut dengan bertakwa? Apakah sholat tarawih betul hanya di bulan suci Ramadan? Nah, betul. Tapi nilai tarawih, nilai witir yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan itu ada semuanya di bulan-bulan yang lain. Apakah kemudian kita sholat berjamaah hanya ada di bulan suci Ramadan? Tidak. Ramadan kita berjamaah, di luar Ramadan kita berjamaah. Apakah ketika kita membaca Al-Quran hanya cukup di bulan suci Ramadan dan bersedekah? Tidak. Lanjutkan dan sempurnakan dalam kehidupan. Nah, ini hadza min alamatil qabul fi syahr Ramadan. Ini diantara diterimanya seseorang di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita sering di majlis mereka para ulama-ulama saleh. Yang laki, yang perempuan hadir di dalam majlis mereka para ulama-ulama saleh. Hadir kita dalam solat berjamaah. Bahkan sebelum seorang muadzin datang atau tarhim ketika subuh contoh, sudah ada di masjid, sudah ada di mushola, muntadhirin ahli salat. Muntadhirin ahli salat. Nanti di hari kiamat berapa banyak umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuhum kal badr. Muka mereka bagaikan bulan purnama. Man haula, siapa mereka? Siapa mereka? Mereka umat baginda Rasulullah Muhammad. Mereka bukan para nabi dan rasul. Mereka bukan para malaikat, tapi mereka umat baginda Rasul Muhammad. Tapi mereka yang yantadhiruna shalah, selalu menunggu salat. Kehidupan mereka adalah salat. Kehidupan mereka adalah penantian salat. Ketika sekarang penantian kita disolatkan. Man shalla sulli. Barang siapa yang salat bakal disolatkan. Bukan cuma sekadar manusia yang bakal menyolatkan, malaikatnya Allah bakal menyolatkan kepada roh, kepada jasad orang-orang saleh. Mereka para aulia, mereka para ulama, orang-orang saleh. Bukan cuma sekadar manusia yang mengiringi jenazahnya. Malaikatnya Allah yang ada dari langit sana turun untuk mengikuti salat, untuk mengikuti salat jenazah dari orang saleh tersebut. Allahu Akbar. Bisakah seperti itu? Naam, bisa. Orang yang istiqamah setelah Ramadan, dia menjunjung tinggi Ramadan. Makanya ketika di 16 Ramadan kaum muslimin mendendangkan, padahal berada di 16 Ramadan, 17, 18, 19 sampai akhir. Wada' ya Ramadan, udi alaina bil ghufran. Wada' ya Ramadan, udi alaina bil ghufran. Allahu Akbar. Padahal mereka baru 16 Ramadan, tapi seakan mereka mau ditinggalkan Ramadan. Dari tanggal 16-nya Ramadan mereka nangis di hadapan Allah. Berapa banyak mereka para awliya Allah, mereka para kaum-kaum salihin di malam takbir, mereka meneteskan air mata mereka
Kenapa di bulan Syawal beda dengan Ramadan? Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan berikutnya beda dengan bulan Ramadan. Al-hasanah mudha'afah fi Ramadan. Kebaikan itu dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau naum shaim ibadah wa kaifa ibadatuh. Yang kalau misalnya orang yang tidur di bulan suci Ramadan ibadah. Orang yang tidur di bulan suci Ramadan ibadah. Capek dia. Dari kerja di bulan suci Ramadan zikir, baca Quran, sedekah. Dia tidurnya adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Duhanya sunnah itu dibalas dengan pahala yang wajib dipahala dibalas dengan 70 kali kewajiban sebagaimana sabda baginda Rasul. Apakah sama Ramadan dengan lain? Jamaah, apakah sama Ramadan dengan lainnya? Tidak, jawabannya. Baru beberapa saat Ramadan keluar dari diri kita. Baru beberapa saat Ramadan keluar dalam kehidupan kita. Sebagian mereka bergembira dengan kata-kata minal aidin al-faizin. Sudah bergembira di hari Idul Fitr, tapi hatinya duka. Fal malaikatu yabkuna fi lailatil Id. Wa kadhalika yaumul Id, demikian para malaikat nangis mereka di malam Id. Di hari Id. Yang ketika umat baginda Rasulullah yafrahuna bi Idul Fitr. Mereka bergembira seluruhnya di hari Idul Fitr. Malaikat nangis. Baginda Rasulullah bertanya kepada malaikat, apa kata ya malaikat? Apa yang membuat engkau nangis? Wahai Jibril, ya Jibril. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Fina fi Ramadan hasanat. Ramadan banyak sekali kebaikan ya Rasulullah. Zahabat Ramadan sudah tiada ya Rasulullah. Zahaban sudah tiada ya Rasulullah. Wa man kana 'abdan li Ramadan fa Ramadan zahab. Barang siapa yang mengabdi kepada Ramadan sudah selesai. Wa man kana 'abdan lillah fa Allah bagin. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, Allah Maha kekal. Ngabdilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita ibadah, di luar Ramadan kita ibadah. Di Ramadan kita tenang, di bulan luar Ramadan kita tenang. Tidak pernah jengkel, tidak pernah hasud, tidak pernah saling curiga kepada sesama muslim. Apalagi mukhasamah, berantem antara anak muda, tidak ada dalam konsep Islam. Apalagi berantem di antara tetangga, tidak ada dalam konsep Islam. Apakah ada seseorang sesama muslim boleh berantem? Tidak ada. Mau kita cari konsep dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai kepada baginda Rasulullah, tidak ada konsep untuk berantem. Yang ada islahul fasad ma bainal muslimin. Melakukan kebaikan di antara rusaknya kaum muslimin. Berapa banyak hancurnya kaum muslimin, ekonomi, politik, sosial, budaya, lantaran tidak pernah percaya kepada sesama muslim. Umat Islam sudah tidak percaya kepada umat Islam yang lain. Umat Islam sudah tidak percaya kepada mereka para ulama-ulamanya. Umat Islam sudah tidak percaya kepada masjid. Umat Islam sudah tidak percaya kepada mushola. Umat Islam sudah tidak percaya kepada majelis salim. Mau percaya kepada siapa? Umat Islam. Sementara itu adalah giwamu dunia, kekuatan dunia kita hilangkan. Bukan dunia yang runtuh, tapi kita yang runtuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah yang singkat, bagaimana sang khatib memberikan penekanan kepada jamaah taubat yang nasuha, taubat yang benar, yang sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad, yang dijadikan konsep taubat yang benar. Laki maupun perempuan di antara kita yang sebelumnya kita tidak pernah untuk mendirikan salat berjamaah, taubat kita kepada Allah untuk mendirikan salat berjamaah. Bagaimana penampilan kita seorang muslim? Libasul muslim sunnatan min sunani Rasulillah. Pakaian seorang muslim dia ambil sunnah Rasulullah Muhammad.
Apakah kita malu sebagai seorang muslim menggunakan pakaian muslim? Apakah kita malu perempuan, putri-putri kita, anak istri, keturunan kita malu mempergunakan pakaian muslim? Wa nahnul muslimuna. Kita muslim. Kita punya adat muslim. Adat pernikahan kita, pernikahan muslim. Adat sunatan kita, sunatan muslim. Adat pergaulan kita, pergaulan muslim. Di mana saja kita berada, bukan cuma sekadar kita lihat kekuatan muslim hanya di mushola majlis salim, di masjid pesantren. Dari zaman dahulu betul kekuatan Islam ada di sana. Walaupun di zaman sekarang sudah mulai kita lihat kehancuran satu persatu, kekurangan di antara satu persatu, di mana sudah tidak ada kekuatan ma bainal masajid wal mushollayat. Sudah tidak ada persatuan antara masjid dan mushola. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada baginda Rasulullah. Kita niat untuk mengembirakan sunnatul Rasul, mengembirakan sunnah baginda Rasul, mencintai baginda Rasul. Kalau kita mau di dunia dengan baginda Rasulullah, di akhirat dengan baginda Rasulullah, pergunakan sunnatul Rasul Muhammad. Man ahabba an yujma'a ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhiratih, barang siapa yang mau untuk dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di dari akhiratnya, falyastanna sunnati Rasul Muhammad. Jalankan sunnatul Rasul Muhammad. Jalankan sunnatul Rasul Muhammad. Kita muslim, yang kita ucapkan adalah ucapan yang baik, bukan ghibah, bukan fitnah, bukan namimah, bukan dengki, bukan marah-marahan, tidak. Kita muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau betul dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Ada muslim, ada mukmin, ada Eid namanya Idul Fitri. Idul Fitri adalah Eid, hari kegembiraan, hari raya. Bukan mumpung hari Idul Fitri kemudian bersalaman dengan sesama laki dengan perempuan, mumpung. Baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalaman asik laki dengan perempuan. Bersalaman asik antara laki dan perempuan, bukan mahramnya. Bukan ibunya, bukan bibinya, bukan ponakannya, tapi orang lain. Masya Allah. Mumpung. Ada kiss, ada cipika-cipiki, ada juga cipika-cipiku, ada juga cipika-cipeke dan sebagainya. Wallahu a'lam, artinya banyak. Tidak ada salam-salaman antara laki dan perempuan. Ya ada salam jauh. Yang ada adalah salam jauh, minta maafin. Yang ada adalah salam jauh. Ini diantara orang-orang kafir yang mau merusak kaum muslimin. Biarkan Ramadan mereka melakukan aktivitas Ramadan, tapi ketika keluar dari Ramadan, biarkan mereka berbuat maksiat lagi. Dengan apa? Salam-salaman. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Boleh dengan keluarga, anak dan istri, apalagi sangat boleh. Orang lain tidak. Orang lain tidak. Jangan kita hancurkan Idul Fitri, Ramadan capek. Beberapa hari yang lalu panasnya luar biasa. Kita udah melihat es cendol, kita udah melihat sirup marjan dan sebagainya. Masih tetap kita puasa, alhamdulillah. Apakah kita tidak mau mempertahankan capeknya kita di bulan Ramadan? Salat tarawihnya kita 20 rakaat di bulan suci Ramadan. Sedekahnya kita, berkumpulnya kita dengan mereka sesama kaum muslimin di bulan suci Ramadan, kemudian kita biarkan amal ibadah kita hancur padahal di hari Id. Bagaimana nasib kita salat zuhur nanti? Salat zuhur di tanggal 1 Syawal. Bagaimana salat asar nanti di tanggal 1 Syawal? Maghrib, isya dan subuhnya samakah dengan Ramadan? Kalau sama, minal aidin al-faiz. Kalau hatinya Allahu Akbar, jangan sampai hati kita copot sebagaimana copotnya tongkat ini. Copot ini.
Jangan sampai hati kita copot seperti tongkat ini. Biarkan copot tongkat, hati kita nggak boleh copot. Ya jemaah, hati kita nggak boleh copot. Hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Muhammad. Minal aidin al-faizin. Kenapa diungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan juga kalian. Jadi muslim bukan cuma sekedar saya, tetapi bagaimana kamu dan jamaah ikut semuanya. Wa kadza ya yusamma Idul Fitr. Allahu akbar walillahil hamd. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami' billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Nashhadu anna Allahu alladhi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك رسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أبدا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونصلي ونسلم على حبيبنا الأمجد وحبيب الرحمة حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سادتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وعلى جميع بقية أمهات المؤمنين من آل النبي المصطفى والصحابة والتابعين وتابعين التابعين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من العائدين واجعلنا من القائمين واجعلنا من الصائمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا الله انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي اليمن وفي الشام وفي السودان وفي المشرق وفي المغرب. يا الله يا حي يا قيوم يا رب يا غوثة. اللهم إننا نحن في عيد الفطر اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا واكشف لنا كروبنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا الله يا رب يا غوثة يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين. قد ذهب رمضان علينا فاقبل رمضاننا. اللهم فاقبل رمضاننا واقبل رمضاننا يا حي يا قيوم برحمتك الكبرى عندة القدسية. واجعلنا من أهل رمضان واجعلنا من أهل قيام رمضان واجعلنا من أهل عيد الفطر. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم اللهم شتت الشمل اللهم شتت شمل اليهود والنصارى والكفرة اللهم شتت شمل إسرائيل يا الله شتت شملهم اللهم قلل عددهم اللهم مزقهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم أنت ناصر الحق بالحق انصرنا وانصر إخواننا المسلمين وانصرنا وانصر إخواننا المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا واجعل بلادنا هذا بلاد إندونيسيا بلاد طاعة بلاد طمأنينة بلاد بلدة طيبة ورب غفور يا الله يا رب يا غفار يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين اللهم يا حي يا قيوم نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية اللهم انصر إخواننا الموجودين في هذه المصليات في هذه المصلى المباركة يا الله يا حي يا قيوم من شبابنا وشباباتنا ومن رجالنا وكبارنا ومن أصغارنا يا الله ومن صغارنا يا حي يا قيوم انصرنا وانصرهم قونا وقويهم اللهم يا الله يا رب يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang minta salam, mengucapkan salam dan minta maaf terlebih dahulu. Ingat doa dari kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Di tahun-tahun yang lalu mereka masih ada, sekarang di mana mereka? Di mana mereka? Keluarga yang kita cintai dahulu masih ada, sekarang sudah. Di mana mereka? Doa yang panjang buat mereka. Semoga di hari Id Allah memberikan keberkahan ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ya mu'in. Marhaban, barakallah. Sehat. Sehat kali. Berkah kali. Oh, masyaallah. شوف إلى العيد الفهيم من عيد صحة صحة ما شاء الله بركة صحة الحمد لله يا ولي من العيدين من العيدين من العيدين والخير من العيدين يا معيد الآيات أعن علينا يا معيد بالرضا إن شاء الله من العيدين والفائدة. والهنا
والغفران يا معين الأعياء أعن علينا الأعياء بالرضا والإمداد والهناء والغفران يا معين الأعياء أعن علينا الأعياء بالرضا والإمداد والغفران يا معين بالرضا والإمداد والغفران يا معين